धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम इधर रमणी करबंदल रमण दर वर्ष बर 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम इधर रमणी करबंदल रमण दर बंदल रमणी बिरी 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 बर 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 पूरा बंदल रमण दर बंदल रमण दर बंदल रमण दर वर्षकल रमण करमण करबंदल रमण Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम पूरा बंदल रमणी खर वर्षकल रमण तरमण करबंदल रमणी दार बंदल रमण दर बंदल रमण Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. So गौरव रखनो जो परमेश्वर तुम्हारा कोई तनाम और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Hallelujah, रब्बा बाबा बाबा शबर बर बर कल रमन रमन रमन. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो चर्चा तुम्हारा परिवर्तन है. तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान प्रभु निधार वर्षावर काल रमण निधार मंडल रमण प्रभु जी सुंदर नाम रे दया करो दया करो दया करो अवंतर समस्त पुरुष दुर्बल तो मार्जना करो प्रभु जी सुंदर बहुले रक्रम धूत परिष्कृत करो पवित्रित और सुचित करो प्रभु हालेलुया 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 पवित्रतार सौंदर्य तुम्हारे भजनांत के प्रेम आत्मा सत्र विधान रूप प्रार्थना करिया तुम दया करो इधरवत प्रमणि कारवर्ष कल रमण तरवणि खारबंदल रमण दरवर्ष बर 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 मंदल रमण हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पितराम धन्यवाद ग्लोरी उतरवणि कारवर्ष कल रमण तरवणि खारबंदल रमण हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु पूरा बाबा बाबा शखल रवण करवण करवण रवण तुम्हें महान 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 तुम्हें सो गुरु रत्न जो परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम पूर्व कौन स्तर निर्मित रहिला तुम उतार निव हालेलुया 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 पूरा बाबा शबरी खल रवणी तार मंदल रवण जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दया करो दया करो दया करो आमांतर दुर्बलता तुम्हारा शक्ति सिद्ध हो प्रभु आत्मांतर कार्य बल भाव साध्य आमान मध्य आमान द्वारा मध्य सर्वत्र पूरा बाबा शबरे खरबंदल रवण दरबंदल मेरे समस्त मन परिवर्तन करंतु एवं प्रभु ना सत्य उपासना करंतु हालेलुया 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 जीसुंग नाम रे दया करो प्रीतमांतर शिक्षा मध्य सर्वत्र प्रचलित हुई तुम वाक्य प्रार्थना में वृद्धि पाओ तुम लोक माने नाना शस्त्र कार्य साधन करंतु बहुल भाव रे कहले तुम राज्य वृद्धि हो दृढ़ भविष्यात हो तरवणि खार वर्षा करव जीसुंग नाम रे दया करो अवांतर सर्वजना सब तुम निकट सुखाई तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसुंग नाम रे प्रार्थना करूछु
Traman Pura Vasha Kala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Pura Mandala Ramana Daramandala Ramana Kala Vasha Kala Holy 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 Lord 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 Danya Jisu Danya Jisu Danya Jisu Danya Jisu Danya Prabhu Danya Prabhu Danya Prabhu Danya Prabhu Shabara Kala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana Kala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Holy 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 Hallelujah 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 Shabara Bara 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 Hallelujah 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 Holy 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 Shabara Kala Ramana Daramandala Ramani Biri 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 Shabara Bara 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 Shabara Kala Ramana Daramandala Holy 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 Shibera Kala Ramana Daramandala Idarvat Ramana Kala Ramana Daramandala Holy 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 Hallelujah 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 Holy 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 Yitramani Kala Ramana Daramandala Ramana Shabara Bara 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 Man 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 Holy 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 Holy
Hallelujah, 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 hallelujah. Shikalara kama shakalara mani taravani karavana lavana. Shivala vara vara mandala ravana ravana. Idara mani biri 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 vara 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 vara. Udara mani karavana lavana ravana ravana ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Biri 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabari kala ramana ramana ramana. प्रभु यीशु का नाम रे दया करो, यीशु का नाम रे दया करो, यीशु का नाम रे दया करो, यीशु का नाम रे दया करो. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. जाने चले खाते. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. अजय पता है उनको धन्यवाद, धन्यवाद, उसको hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु 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 प्रभु
ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏ ସ୍ଥାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼, କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଅଛ ତାହା ପବିତ୍ର ଭୂମି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବ 14 ପଦରେ, ଆଉ ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲେବିୟ 19 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ, ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିବ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବ 14 ପଦ ଅନୁସାରେ ତ ଲେଖା ହେଲା, ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ଆଉ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଊଣା ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ତାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ହେତୁରୁ ଆମେ ହେଇପାରେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉ, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁରୁ ଆମେ ଆଉ ପରଭାଷା କହୁ କିମ୍ବା ଭାବବାଣୀ କହୁ, ପୁଣି ଆଉ କେତେକ ଦାନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେଉ। ଏପରି ସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସେ ପବିତ୍ରତାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ସେଇ ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲେଖା ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବନି, କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସେ ପବିତ୍ରତାର ଅଭାବ ଊଣା ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ନିଜେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳେ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଥିରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳେ, ଆଉ ପବନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପଙ୍ଖା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଲଗାଏ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର ଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେଇ ରାତ୍ରି ସମୟ ହେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ବଖରାରେ ଆଲୁଅ ଜଳି ତା ଆଲୁଅକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏପରି ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ତାରଟା ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା ପୋଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସରୁ ତାରଟା, ତାହେଲେ ପୁରା ଘରଟା ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଡ କରି ସେଇଠି ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୃତି, ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା
ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ହେଇଥାଏ ସେ ଗୋଟିକ ବିଷୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଗଲେ ଛୋଟ ତାରଟି ଯଦି ପୋଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁଯାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସପ୍ଲାଏ ହେଇପାରେନି, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରୁ, ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଆମଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଆମମାନଙ୍କର ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ଯେ ମନୋନୀତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସି ଗୋଟେ ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ବୁଦା ଜଳୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୂଷା ସେ ବୁଦାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ କଥା ଯାହା ସେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏ ସ୍ଥାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼, କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛ ତାହା ପବିତ୍ର। ଯଦି ଆମଠାରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନାହିଁ, ମୋ ଗୃହକୁ ଆସ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସ ନାହିଁ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, ମୋର ସେବା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଆଉ ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ତାକୁ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତୁମର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ସେଇ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅପବିତ୍ରତା ଅଶୁଚିତା ତୁମଠାରେ ଅଛି ଆଉ ବା ପାପ ଅଧର୍ମ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କର, ନହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଦୁକା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଅପରିଷ୍କାର ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ମାରିକି ଚାଲିଥାଉ। ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିଥିବା ହେତୁରୁ, ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିବା ହେତୁରୁ ପାଦକୁ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ସେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ବାହାରୁ ଯାଇକି ଆସିବା ପରେ ନିଜର ପାଦୁକାକୁ ଘରେ ପୁରାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଆଉ ତାହା ନିତାନ୍ତ ଦାବି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଉପଦେଶରେ ଲେଖା ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତୁମର ଚରଣକୁ ସାବଧାନରେ ରଖ। ସେ ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତା ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡଟା ଅତି ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆଉ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଉଠିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିପତିମାନେ ସବୁ ଉଠିଲେ, ଦଳ ବାନ୍ଧିକି ଲେଖାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ସେମାନେ ଦାବି କରି କହିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଲୋକ ପବିତ୍ର, ତାହା ସେମାନେ ଦାବି କଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆଉ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୂଷା ଏବଂ ଆରୋନ ଯେପରି କରୁଥିଲେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବେଦୀରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେମାନେ ସେବା କରିବେ। ମାତ୍ର ମୂଷାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଏ ସ୍ଥାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଦିନ ମୂଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ପାଦୁକା କାଢ଼ି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ ସେ ସବୁରୁ କୌଣସି କଥା କହିନଥାନ୍ତେ। ସେଇ କଥା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ ଯେ ପାଦୁକା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଦୁକା କାଢ଼ିଲା ପରେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି କଥା ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ମିଶର ଦେଶକୁ ପଠାଇବା, ଆଉ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା, ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖ କି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିବା, ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ
ସେମାନେ ପ୍ରତି ଯାଉଥିଲେ, କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଚିହ୍ନ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେ ଦେଶର ବିଚାର କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିବେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ନେବେ। ଏସବୁରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ପାଦୁକା କାଢ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ନ ମାନିଥିଲେ କେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେପରି ଭାବରେ କଥା କହିନଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ସେତେବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ଅଛି। ଆମର ପାଦରେ ପାଦୁକା ନାହିଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପବିତ୍ରତା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ମନ୍ଦତା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଆସିବ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ସେଇ 250 ଜଣ ଅଧିପତି ମଶା ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଜବରଦସ୍ତ କରି ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଧୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଅଙ୍ଗାର ଧାନି ଧରି ଆଉ ସେଇଠି ସେମାନେ ଧୂପ ଆଉ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବେଦୀରୁ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। 250 ଜଣ ଅଧିପତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସେମାନେ ମରିଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ। ଆଉ ଓନ୍ ସେମାନେ ଦାଥନ, ଅବିରାମ ଆଉ କୋରହ, ଏମାନେ ସବୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭୂମି ଫାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ଜିଅନ୍ତା ସେମାନେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର କଥା। ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୁଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅସାବଧାନର ସହିତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥାଏ, ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ବିଷୟ ଘଟୁଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାର ସମାଧାନ କିଛି ନଥାଏ। ମନରେ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେ କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଏଇସବୁ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି ଭାବରେ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ନହେଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିତାନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଘଟେ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଘଟୁନି କହି କିଛି ଘଟିବନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନତା ଆଣିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଆଉ ଜୋହନ 12 ପର୍ବ 26 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତା ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୋର ସେବକ ସେଇଠି ରହିବ। ମାତ୍ର ଯେପରି ଲେଖା ହେଲା ଆଉ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର, ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି ଭୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର, କମ୍ପିତ ହୋଇକି ଉଲ୍ଲାସ କର। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସର୍ବଦା ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମୁଁ କରିଥାଏ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର, ପବିତ୍ର, ଶୁଚିକୃତ, ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି
आमु प्रभु ठारे आत्मसमर्पण करी प्रार्थना करे कार्य वाक्य चिंतार दृष्टि स्मृति स्वप्न दर्शन ज्ञात अज्ञात कृत मोर समस्त पाप अधर्म अपराध अन्याय दुर्नीति जागतिकता अपवित्रता अशुचिता बंधता सबु निमंते मुझे प्रभु मत क्षमा कर आउरी निर्दिष्ट निर्दिष्ट भाव में किसी विषय कहे प्रभु जीशु तुम बहुमूल्य रक्त मत धौत परिष्कृत कर वाक्य रूप निर्मल जल प्रक्षालन कर पवित्र आत्मा अग्नि सिद्ध कर निष्कलंक निखुंत निष्पाप निर्दाग पवित्र अनिंदनीय समस्त प्रकार दोष रहित हो तुम गौरव अवस्था तुम समग्र उपस्थित होगा दया कर अनुग्रहर शरण नौची रक्तर शरण नौची विश्वासर शरण नौची कर्मर शरण नौची एत द्वारा आउ मनुष्य धार्मिक गणित होता है जपरी स्वर्गस्थ पिता सिद्ध सेपरी मत सिद्ध होगा दया कर ये सब मोर आत्मसमर्पण प्रार्थना प्रत्येक दिन में आहरी अच्छी आहरी कहे कौन ना आउ शरीर को सजीव पवित्र सुग्राह बलि रूपे उत्सर्ग कर तुम जुक्तियुक्त उपासना करने मत साहाय्य शरीर अभिलाष चक्षुर अभिलाष जगतर अभिलाष विमुख हो आत्मा द्वारा आचरण करने आत्मा अभिलाष पूर्ण करने मत साहाय्य कर ख्रीष्ट मोर शर आउ तुम मंदिर हो आउ पवित्र आत्मा मंत्र बास कर आउपरी केते विषय कही पुनर्बार क्रमठारे समर्पण करनी आउ ख्रीष्ट मत नूतन सृष्टि परिणत कर पुरातन विषय सबु लोप ही सबुजाक मोर पतन हो जाए सिंदूर वर्ण परी मोर पाप सब हेले हिमपरी शुक्ल वर्ण कर से सब लोहित वर्ण परी हेले मेषम तुल्य कर मेघ न्याय कुड़ी न्याय मोर अधर्म मार्जना कर पूर्वर पश्चिम जेते दूर मोर पाप अधर्म मो ठारू दूरे रख अगाध समुद्र ताको निक्षेप कर आउ ताको स्मरण कर ना यहीपरि भाव में यथेष्ट मु आत्मसमर्पण करे एवं जहाँ मु निकट में देखिली प्रभु जीशुंकर दर्शन में मु पृथ्वी तांको देखिया अवस्था से सामने अच्छा मु आंठिकी बहुत भय कंप सह निजक मो प्रभु ठारे समर्पण करुच्ची स्मित हास्य प्रभु दौरान हठात तापर मु देखुची तृतीय स्वर्ग में प्रभु जीशु ठिया होती पृथ्वी देखिया बेले मु देखुची से बसी मु आंठिकी आउ बहुत भय कंपर सहित निजक समर्पण कर जो हठात देखुची तृतीय स्वर्ग में प्रभु ठिया होती पादपंत वस्त्र आच्छादित हो पुणी से आंठे अवस्था हाथ जोड़िकी अच्छी से मुझे समर्पण करूना से मु प्रभु निकट मु कहूँ जदि आप संतुष्ट होंगे ताले मते आपण महिमा देखेबे कि हठात प्रभु तांकर से महिमा देखा को आरंभ कले तेणु आउ ता गोटे विशेष विषय आउ निजकू आउ पवित्र करने प्रभु निकटवर्ती है बेले मत लगुच थे मत पास्टर सैमसन से कहले आउ बोधे मुझे जा अमेरिका को गत थर ना पूर्व थर से कहले भाईना मुझे स्वप्न देखी आपण घरे आपणकर बाथरूम रे गोटे साबुनटा एमतीका साबुनटा अच्छी से कौटी मिल ना आपण ताकू गाधौ से साबुन आप व्यवहार कर मत लगुच से प्रकार साबुन आउटी ना आप बाथरूम में मुझे देखुची सेमती गोटे बहुत गोटे स्पेशल क्वालिटी गोटे साबुनटा अच्छी आपण जड़े ही से गाधौ मुझे जानी से कौन हम परिष्कृत हवा छड़ा आउ कौन विषय यहीपरि भाव में आउ मो प्रभुठारे विशेष भाव में मु निजक समर्पण करें जेपरी प्रभु दृष्टि मु पवित्र हुई आउ मत मो प्रभुठारे ग्राह्य हुई कारण मो उपरे बहुत बड़ दायित्व अच्छी मु केवल जनक तो प्रार्थना करना अनेक समस्त जगतवासी ये दायित्व कर्तव्य मोर ये चिंता बोझ मो भितर रही खाली जड़े से तो मुझे चिंता करना मो मु जड़े प्रभु मनोनीत कले ठीक अच्छे कि अनेक निज मंडली केवल से ना मोर दायित्व तत्वावधान था मंडली समूह ठीक अच्छी से करे से ना एगुड़ाक तो मोर प्रत्यक्ष डायरेक्ट कंट्रोल रे तत्वावधान रही सुपरविजन आउ जा परोक्ष मोर ना किंतु विभिन्न स्थान मान मंडली मानक जाई मो कार्य विशेष भाव में करें से आउ निमंत्रण क्रमे से सब प्रति दायित्व अच्छे आउ जिते प्रभुंर मंडली सब रही से सब प्रति रही समस्त मानव जाति प्रति जेहेतु मु चिंता करे गोटे लोक ठारू सब सृष्टि हेले से अनुसार चिंता कले
समस्त मानव जाति गोटे परिवार ईश्वर परिवार सदृश तेणु जो मैंने रास्तार अच्छा तो गोटे प्रकार किंतु ता भितर 100 गुण अच्छी 60 गुण अच्छी 30 गुण अच्छी 30 गुण लोक केमी बढ़ी जी 100 गुण को 60 गुण 100 गुण को बढ़ीजे यहीटा तो गोटे चिंता रही से अनुसार मु चिंता करे प्रार्थना करे कार्य भी करें एवं विनाश प्राप्त लोक मान विषय बोझग्रस्त हुए एमान विषय कौन एमाने तो विनष्ट हेबे नरक गले उद्धार पाइबे नहीं मात्र उपयुक्त भाव में प्रभुंर कार्य मान निकट में करा जाइथिले ठीक भाव में वाक्य पहुँचा जाइथिले सेमाने भी हुत मन परिवर्तन करी परित्राण प्राप्त होते से कार्य आसिक स्वर्गदूत मैंने करेंगे ना जीशु निजे आसी करेंगे ना प्रभुंर जो लोक मैंने जगत अच्छा से मध्य आम मु अन्यतम यहाँ आम करने यही प्रकार बोझग्रस्त होगी मु बारंबार हाथ उठे आंठी मुंड उबड़ करी प्रभु निकट में प्रार्थना करें मत उठिकी व्यवहार कर अनेक तुम्हें उठी व्यवहार कर आउ कही बहुत विशेष भाव में प्रभु निकट में प्रार्थना करें तबे प्रभुंर धन्यवाद हो मूल विषय हूँ पवित्रता बिना पवित्रतार कहीं बोली लिखा आउ से एवरी 12:14 अनुसार कहीं प्रभु दर्शन पाइब ना मु नुहे कि आउ कहीं भी नुहति प्रत्येक को आउ से नियमटा पालन करने दरकार कहीं से अधिपति माने से तो दाबी कले आम समंडल सब लोक पवित्र किंतु एपरी मृत्युदंड आसला कहीं हो पारे से माने चोरी कर नथिबे नरहत्या कर नथिबे व्यभिचार कर नथिबे प्रतिमा पूजा कर नथिबे सेमानकर बड़ भूल है जे ईश्वर जो मानकु चाहि नांती से मानकु चाहि नांती से माने बाध्य होइके करबा को चाहिए वेदीर सेवा कार्य तार दायित्व केवल इस्राएल 12 गोष्ठी मध्य गोटे गोष्ठी को परमेश्वर देइथिले सेटा थिला लेवीय गोष्ठी ता बाहर आउ केही आसी पारिबे ना लेवीय गोष्ठी में दियाला माने से लेवीय मान समस्ते एकदम पवित्र धार्मिक से प्रकार ना से पवित्र हवा को पड़ो धार्मिक हवा को पड़ो प्रभुंर सेवा करने को पड़ो नले सेमिति रहिबो पछके अन्य कौन से लोक आसी से भितर प्रवेश करि पारिबे ना सेटा थिला से अधिपति मानकर प्रधान भूल तेणु ए पवित्रता केमिति आसुछि ताहे आमे से एफिसियो 5 पर्व रे आउ तार 25 पदरु देखिले सीडी लिखाई केमिति भाव में से पवित्रता आसुची आसीबो आउ आमे निजको पवित्र करि पारिबा आउ से एवरी ना एफिसियो 5 पर्व रे से जो कथा लिखा प्राय आउ 25 पदरु हे स्वामी माने ख्रीष्ट जेपरी मंडली की प्रेम कले तुम्हें माने मध्य सेपरी आपना आपना स्त्री मान को प्रेम कर से तो ताहा निमंते आपना को उत्सर्ग कले माने मंडली निमंते आउ प्रभु यीशु निज को उत्सर्ग कले जेपरी वाक्य व जल प्रक्षालन द्वारा से ताहाकू परिष्कार करी पवित्र करती जेपरी मंडली निष्कलंक निखुंत और समस्त प्रकार दोष रहित होई पवित्र और अनिंदनीय हुए आईपरी गौरव अवस्था से अपना निकट उपस्थित कर देखुचु आउ किपरि मंडली को से पवित्र हवा को चाहती वाक्य व जल प्रक्षालन बा ताको इंग्रेजी बाइबल अनुसार देखिले वाशिंग ऑफ द वाटर बाय द वर्ड माने वाक्य रूप जल प्रक्षालन वाक्य वाक्य द्वारा वाक्यटा हूँ जल सदृश आउ तद्वारा जेपरी जल आम आमर सर वस्त्र धौत करपरी भाव में परिष्कार करा जाए वाक्य द्वारा मध्य से परिष्कार करती आ पवित्र करती तेणुक आउ जोहन 17:17 लिखाला सत्य द्वारा से पवित्र कर तुम वाक्य तो सत्य वाक्य को मानवा हो से वाक्य पालन करने जरूरी प्रार्थना जरूरी प्रथम नहीं प्रभु सेवा प्रथम नहीं प्रभुंर कार्य प्रथम नहीं मात्र जो लिखा हो आद्य वाक्य थिले से आद्य आरंभ है वाक्य जनक पर्वर आरंभ है आउ तेणु वाक्य एथिपाई वाक्य को बहुत गुरुत्व देवाक पड़े जहाँ मशांग पर झील सिंह परमेश्वर मध्य कहले आंभ वाक्यर डाण कि बाम को जीव ना आउ सेटा हूँ सक्सेस सीक्रेट से
ତୁମର ଯାବଜୀବନ କେହି ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ କେତେ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଗଲେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ଯେପରିକି ମଶା ଆଉ ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଅଭିଶାପ ରଖୁଛି, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆଶୀର୍ବାଦ, ନହେଲେ ଅଭିଶାପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବରେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଭଲରେ କୁହାଯାଇଛି ବୁଝେଇକି, ଯଦି ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଆମ୍ଭର ଅବଧାନ କରିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ, ନହେଲେ ତାପରେ କେବଳ ଅଭିଶାପର କଥା ବହୁତ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବର 1ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ଲେଖା ହେଲା। 14 ପରେ 15 ପଦରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି, ସେ ସବୁ କେବଳ ଅଭିଶାପର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ଅନୁସାରେ ଅନେକ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ନୂତନୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 96 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା, ଆହେ ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନା କର। worship the Lord in the beauty of holiness। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆହୁରି କଲେ, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ ବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜନ 4 ପର୍ବ 23-24 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସତ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଇହ କାଳରେ ପରକାଳରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବର 25ରୁ 27 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ। ପବିତ୍ର ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ଆଉ ସଫଳ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତା ଆଉ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଆଉ ବୁଝିବା ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହା ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 19 ପର୍ବର 18 ପଦରେ, ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବି। ସେହିପରି ଲୁକ 24 ପର୍ବର 45 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ଯଥେଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଜନ 16 ପର୍ବ 13 ପଦ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ସେହି ସତ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଜନ 17 ପର୍ବର 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ବାଇବେଲର ଭିତର ବିଷୟ ଜାଣି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିପରୀତ କଥା କହନ୍ତି, ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭାଷା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେପରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ ଏସବୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେ କାହାକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। 3ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିବା। ଆଉ ଯେପରିକି ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ତାହା ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଉ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି କରନ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
मनोनीत अभिषिक्त लोक मानकर संस्पर्श आसवा से क्या प्रेरित क्या भाववादी क्या सुसमाचार प्रचार क्या पाल क्या शिक्षक नियुक्त कर प्रभुଙ୍କର धन्यवाद दूची ए सब भितर मुझे आसिली जदि बा पवित्र आत्मा प्रथम प्राप्त होगा मुझे भाविली जे एबे सब ठीक है मुझे जहाँ जानी ईश्वर को भय कर जीवन काटुची मात्र प्रभु जीशु स्पष्ट रूपे दर्शन देकी मत कही आउ तुम्हें आल्फाबेट शिक्षा को जाओ मुझे किसी बुझीपारे हतबुद्धि है लगे पर मुझे जापारि ता प्रभुंर वाक्य गभीर विषय मान शिखा प्रभुंर आउ लोक मैंने आत्मिक मंडली मध्य को आसी भल रूपे एवं उपयुक्त प्रभु लोक मानकर संस्पर्श आसिली मुझे आहरी अधिक प्रार्थना कर आज पर्यंत मुझे जो प्रभुंर वाक्य ध्यान करे व्यक्तिगत प्रार्थना थाए प्रत्येक दिन यहाँ मोर प्रार्थना प्रभु जपरी मु तुम वाक्य आ भल रूपे बुझीपारि ए मोर चक्षु प्रसन्न कर मोर बुद्धिर द्वार खोली दियो मोर हृदय खोली दियो जो द्वारा वाक्यर केवल आउ श्रोता बा वक्ता न हुई मु तो कम शुणे मु बहुत कहे तेणु केवल मुझे श्रोता कि शुणिया पड़े बेले बेले केवल जेपरी मु वाक्यर श्रोता कि वक्ता न हुई मु तार कर्मकारी हो पारे ये मोर चक्षु खोली दियो मोर बुद्धिर द्वार खोली दियो मोर हृदय को खोली दियो वाक्यर गभीर ज्ञान पाइबापी आउ मते एपरी तुम्हें कर आउ तापरे अनेक विषय आहरी प्रार्थना करे आउ से विषय ईश्वर वाक्य संबंध आउ वाक्यर जेपरी मु आउ प्रभुतारे आउ मु सेवक हो पारि तर आउ ताकू पराक्रम जेपरी वाक्य मु वृद्धि करि पारिबी वाक्यर डाहण कि बाम को जीवी ना तदनुसार मानिबा को करने को दिवारात्र ध्यान करने मत बलवान आउ अति साहसिक मत अनुग्रह कर आउ मो वाक्य अपनी ज्ञानर मनोहर मोर शिक्षा प्रचार ज्ञानर मनोहर वाक्य युक्त न हो जेपरी आत्मा और शक्तिर प्रमाणदायक हो एमते अनुग्रह कर ईश्वर वाक्यर प्रचारक परि प्रचार करने को मत दया कर बाइबल सेमती लिखा हो जे प्रचार करे ईश्वर वाक्यर प्रचारक परि प्रचार ता भी प्रार्थना करे आउ तापरे आउरी केते विषय सब प्रार्थना करिया परे जेपरी मध्य जो वाक्य कहे आउ ता जेपरी कौन ना कहार जेपरी आउ लवण स्वादयुक्त हम आउ प्रभु सेपरी अनुग्रह जेपरी कहार बाधार विघ्नर झुंटिबार पतनर कारण मुझे मोर वाक्य सर्वदा मनोहर एवं लवण स्वादयुक्त हो तेणु जबरी मु कहार बाधार विघ्नर झुंटिबार पतनर कारण हेबी ना कारण से मत हिसाब देवा पड़ो बरं समस्तंकर परित्राण मंगल आशीर्वाद उन्नति आह्वान प्रेरणा उत्साह संशोधन सांत्वना आ निष्ठा ये प्रकार केते विषय कही आउ से प्रकार हो पारे अति जत्न सहकारे ए समस्त विषय मु प्रभु निकट में प्रार्थना करें तेणु आम को बहुत सावधान होगा वाक्य द्वारा प्रभु मंडली को परिष्कार कर पवित्र कर आम को पवित्र होगा पड़ो नचे से दिन मशांग कहले आज प्रभु आम को कहवाई चाहते जहाँ मशांग कहले तुम्हें यही स्थान निकटवर्ती हो ना मो पाखक आस ना जो पर्यंत तुम पादरु पादुका न काढ़ अपवित्रता अशुचिता मंदता पाप अधर्म अन्याय दुर्नीति जागतिकता अपवित्रता अशुचिता ए सबुड़ा जपरी जो पर्यंत तुम ठार दूर न हो निकट को आस ना अर्थात ए सब को प्रभु निकट में समर्पण कर जीशु रक्त आम परिष्कृत हवा दरकार वाक्य को सफल करने दरकार जहाँ आम को पवित्र करे सेतबले आम प्रभु निकटवर्ती हो पार प्रभुंर वाक्य के अन्यथा हम ना जहाँ प्रभु जीशु कहले आकाश और पृथ्वी लोप हम मात्र मोर वाक्य सम कदापि लोप हम ना वाक्य बदल ना जीशु बदल ना आम को ही बदलवा अच्छे ये विषय जदि आम सावधान न हो तारे आमर परिश्रम वृथा विफल हो अनुग्रह जुगे अच्छु आ कही आम हूँ तो तिष्ठुचु हेले विभिन्न समय विभिन्न प्रकार भाव प्रभु आम को चेतना दौरान तेणु बाइबल लेखे अतव सुबुद्धि हो आम को चिंता करने को भावा हम भय कंपर प्रभुंर सेवा करने को हम निज निज को अधिक भाव
आउ प्रस्तुत करने को प्रभुठार समर्पण करने को तहिरे नितांत से आम प्रति अनुग्रह करेंगे अनुग्रह आम निमंते यथेष्ट आम को ग्रहण करेंगे आमर कार्य प्रभुठार ग्राह्य हम आउ जे मंगलमय अमंगल घटा विषय अनुतापकारी परमेश्वर से आम प्रति मंगल आउ दया प्रकाश करेंगे जेपरी दाऊद ठारे गोटे निश्चय आसला से कहला निश्चय मंगल और दया मोर जीवन जाए मोर पश्चात हालेलुया 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 उदारबानी कारवर्षा कलरबाना तारबानी खारबंदा लरबाना दरबंदा लरबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो आज समय निमंते धन्यवाद आज सुजोग निमंते धन्यवाद जीशु नाम दया करो आम समस्त पाप दोष दुर्बलता अजता मार्जना करो प्रभु जीशु बहुमूल्य रक्त आम बहुत परिष्कृत करू ताराबानी कारबंदा लरबा पवित्रतार सौंदर्य तुम भजना करने तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु उरा बाबा शकलाराबानी खारबंदा लरबा ओ प्रभु पवित्रतार अभाव थी अपवित्र भाव अयोग्य भाव आम तुम निकटवर्ती हेले आमर मंगल हम ना आम प्रति अमंगल घटव जेपरि लिखा अच्छे तुम पाप तुम मंगल निवारण करी कारण पवित्रता बिना कहीं तुम दर्शन पाइपर ना आमने पाइपर ना मु पाइपरि ना उदरवश्यकल रवानी कारवत्रम कारवश्यकल रवानी खारबंदा रवा हालेलुया हालेलुया प्रभु तुम्हें दया लिखाला जो पवित्रता बिना कहीं ईश्वर को दर्शन पाइबे प्रभु दर्शन पाइबे तार अनुगामी हो फॉलो आफ्टर होलीनेस ता पछे आम को जीवाक दया कर आम जीवन भिन्न हम आमने बदलीजु अनेक आमर संस्पर्श आसवा लोक मैंने बदलीजे हे प्रभु अल्प समय अच्छी तुम्हें निश्चय आसव से तुरी शब्द हो उदारबानी खारवर्ष कलरवा प्रभु आउ प्रधान दूतों स्वर ईश्वर को त्रिवाद्य सहित तुम्हें स्वर्गर अवतरण करने जाऊच क्यों समय क्यों दिन क्यों मुहूर्त तुम्हें निरूपण कर तुम्हें ही जान कहीं ता जानते ना हे प्रभु आम को सर्वदा जाग्रत प्रस्तुत जीवन काटियापाई तुम्हें साहाय्य कर निजे जाग्रत प्रस्तुत हेले ता यथेष्ट ना अनेकों को प्रस्तुत करने हम निज लोक मान को निजर परिवार परिजन वर्ग आत्मस्वन बंधुवर्ग गोष्ठी वंश जातीय लोक मान को प्रतिवासी पड़ोसी को सुधा आम को प्रस्तुत करने हम आउ अनेकों को जीशु नाम दया कर तुम कंडाविध पाद को प्रणाम आउ चुंबन कर शुणिल बोली धन्यवाद दे एवं तुम हस्त आमर शरीर प्राणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सहयोग